السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، مجددا كنقول لكم سعيد بلقياكم، وسعيد أنني في هذا الفيديو هذا اللي هو يعتبر الجزء الثالث، واللي غنتكلم لكم وكنستمر نتكلم لكم في بالنسبة للتعليم ومقاطعة نوفو برانزويك او نيو برانزويك. اذا اخواني، كيف ما شفتوا في الجزء الاول والجزء الثاني، فكانت محاوله مني انني نعطيكم التسجيل ديال الهاتفي، اذا بغيت نقدر نقول، فالتسجيل ديال الهاتف وديال المكالمه اللي كانت بيني وبين السيده ديال وزاره التعليم، ولا ما بين واحد السيده اللي كتخدم في الكوليج كومينوتير ديال نوفو برانزويك. لكن مع كامل الاسف التسجيل في حقيقه ما كانش يعني في المستوى بالنسبه لانه نسمعوا الصوت، ما كانش الصوت مسموع مزيان. ما يهمش، المهم انا خلاصه القول انني غادي نقولها لكم باش يمكن لكم تفهموا حاجه اخرى، وهو غنشارك معكم الشاشه، واللي غيمكن لكم تشوفوا كيف انكم تدخلوا لو سيت لذاك الموقع وتبحثوا فيه على البرنامج اللي نتوما غادي تبغيو، وغادي نديروا واحد سيمولاسيون ديال ثلاثه ديال البرامج: برنامج ديال كاميونور، والبرنامج ديال يعني كاميونور، ولا برنامج ديال كاميوناج اللي هي كيكون منها متعلق الامر بكاميونور ولا سائق الشاحنه، برنامج ديال في ليد على سونتي ولا ديال لي سوان دو سونتي اللي هو متعلق الامر ببريبوزي وبينيفيسيير، وبرنامج ديال المانجمنت او لا ادمينستراسيون دي زافير. فما يمكنش ندير كل شيء اخواني، انا هذا على سبيل المثال لا للحصر. ومن طبيعه الحال غادي تشوفوا المده ديال التكوين ديال هذاك البرنامج، وانتم عليكم تشوفوا هو اللي دخلتوا لهذاك الموقع، فغيمكن لكم تشوفوا حتى شحال التكاليف ديال هذاك التكوين هذاك. اذا اخواني، اللي غنقول لكم وهو انه في هذا لا فيديو هذه انتم غتشوفوا هذه السيميلاسيون هذه التمثيليه ديال هذا البرنامج هذا، وغادي نمشي معكم بلي ديتاي بالتفصيل الممل. فاخواني، يكون عندكم داك الصبر الطويل والنفس الطويل. اللي بغى يوصل لشي حاجه فلا بد يصبر، لا بد يصبر. انك باش تجي ملي كتكون دير واحد التكوين فراك كتسهر، ماشي كتخدم النهار، كتصبر الليالي وتسهر الليالي. فلهذا فيديو اللي هو تحفيزي وفيديو اللي هو فيه معلومات، فلازم انك تشوفه كامل. ماشي تنقول لك باش تشوفه كامل على ودي انايا، شفتيه انت ولا ما شفتيه شيء، فكيبقى عليك انت الا بغيتي المعلومه تبحث عليها، فهي جايك على طبق من ذهب بالمجان، ما تخسرش عليها حتى شي حاجه. داكوغ، انا حاجه اللي نقدر نقول لكم هو انكم هذا الفيديو حاولوا يعني ديروا زر الاعجاب والاشتراك وتقتسموها مع الناس اللي كتعرفوهم، احبابكم اصدقائكم، باش هذه القناه هذه اللي هي القناه ديالكم يمكن لها تزيد القدام، ويمكن لكم تبوستيوها نتوما العجله ديالها. فشكون اللي كيدعمها واللي كيدفعها تزيد القدام؟ فانتوما. اذا الا بغيتوا هاد العجله تزيد بكم القدام، كيخصكم نتوما تحركوها باش تزيد القدام، وباش دائما تكون المعلومات اللي هي تطلبوها وكتطالبوها مني، واسئله اللي كتطرحوها عليا انها تكون يعني في المستوى. اذا اخواني، غادي نخليكم دوزوا للشاشه تشوفوا هاد لا سيمولاسيون هذه اللي درت. نتمنى من الله انني نكون نال الرضا ديالكم بالنسبه لهاد التمثيليه هذه ديال هاد البرامج بثلاثه اللي انا اختاريت اليوم، ونتمنى من الله ان الفيديو يكون في المستوى ديال الطموحات ديالكم. اذا هنا كنقول لكم اخواني، يلا بنا القسم الثاني او الشق الثاني من الفيديو، على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، سعيد مرة ثانية أنني نشارككم الشاشة ونوضح لكم إذن التمثيل اللي غادي نديروه
باش يمكن لينا نشوفوا كيفاش يمكن لنا نبحثوا على واحد البرنامج، كيفاش اننا نديكورتيكيوه ونشوفوا كاع النقط المهمه والخطوات والمراحل والاقسام الا بغيتوا تقولوا اللي غادي ندوزوا عليها خطوه خطوه باش نقدروا نفهموا البرنامج المده ديالو. وهكذا غتعطيكم فكره اخواني على هاد المؤسسه التعليميه هاد المؤسسه التعليميه اللي هي بالفعل مهمه. اول حاجه اخواني دونك غادي نمشيو للسي سي ان بي في جوجل وغتعطينا كوليج كومينوتير دو نوفو برانزويك. دونك هنا اخواني حنا دابا في الموقع الرسمي. غنمشي مثلا غادي ندير مانجمنت par exemple ou l'administration d'affaires qui veut dire la même chose. donc هنا اخواني الا حرتوا مثلا بعض المرات برنامج تقدر ديروها يعني وزار الا شفتوا راه كاين ما كاينش دونك غادي تقدر تكون بعباره اخرى. دونك هنا اخواني انتم كتشوفوا ها هي عندي هنا administration des affaires. اوكي كاينه هنايا بالانجليزيه وكاينه هنايا بالفرنسيه. غنمشيو حنايا ادمينستراسيون دي زافير هنا بالفرنسيه. شوفوا معايا اخواني وهنا خص يكون عندكم تنطلب منكم ان يكون النفس ديالكم طويل شويه باش تقدروا تفهموا هذا الشيء هذا يعني تمعنوا فيه مزيان. اذا ادمينستراسيون دي زافير انتم تشوفوا ابيرسو دو بروغرام. هنايا غادي يعطينا فكره على البروغرام. غادي نحاول نزرب شي شويه. Ce programme prépare l'étudiant à occuper un poste relié à la gestion dans une entreprise ou une organisation, peu importe son secteur d'activité. قلت بان هذا البرنامج هذا كي يوجد هذا الطالب لواحد البوست اللي هو عنده علاقه باداره الشركات والمؤسسات كيف ما بغى يكون يعني القطاع الانشطه ديال هذا القطاع هذا. يقول كان البرنامج le programme favorise le développement des compétences qui lui seront nécessaires afin de contribuer pleinement au développement et à l'efficacité de l'entreprise, de l'organisation. La première année du programme est consacrée à l'apprentissage des notions de base dans le domaine des affaires, alors que la deuxième année s'intéresse au développement des compétences en gestion. Donc, هنا تيقول لك بأنه السنة الأولى يعني elle est consacrée مهتمة ومركزة على l'apprentissage يعني تعلم دوك لي نوسيون ديال دو باز في الدومين ديال لي زافير alors que la deuxième année والسنة الثانية في لي كومبيتونس ديال لا جيستيون ديال الإدارة. باردون. إذا إلا جينا نشوفوا إخواني ديوري دو بروغرام شحال المدة ديال هذا البرنامج 80 سيمانة. ملي كنقولوا 80 سيمانه معناتها عامين. وشوفوا هنا اخواني اي كومبري ان ستاج دوبسيرفاسيون دو 3 اور بار سيمين سور 20 سيمين. بمعنى انه غادي فيها ستاج داخل في هذيك العامين وستاج اللي فيها في شنو فيه ستاج دوبسيرفاسيون ديال 3 سوايع بار سيمين. 3 سوايع بار سيمين في المده ديال 20 سيمانه. دونك كل سيمانه غتكون فيها واحد 3 سوايع ديال بحال اون سوبرفيزيون كيشوفوا كيفاش كتخدموا هذاك الشيء وكيوجهوك. كونديسيون دادميسيون هنايا الشروط ديال كيفاش يمكن لك تقبل في هذا. اذا البروفيل سي ديبلوم ديتود سكوندير. ملي كنقولوا ديبلوم ديتود سكوندير هي البكالوريا عندنا في المغرب اولا في الجزائر اولا في تونس. دونك كور ريغوليي كور موديفي او اون كومبينيزون دي دو. اما دروس اللي عاديه ولا موديفي يعني هذا ولا مجموعه بو نامبورط. المهم واخا يكون كاع شي واحد داير باك ليبر سي با غاف. او ديبلوم ديتود سكوندير بور ادولت او لا سي صا هي بالنسبه لشي واحد دوك ملي كنقولوا باك ليبر وما هنا تيقول لك ديبلوم ديتود سكوندير بور ادولت. علاش؟ باسكو ملي تيقول لك ادولت بور ادولت يعني شي واحد مثلا كان مشى خدم وكل شيء وكبير يعني ماشي بحال حنا كنعرفوا اللي هو عنده 17 عام 18 عام تتلقاه كيدير كان كيقرا دونك وصل للباك وكمل الباك. في حين كاين اللي في عمره 25 عام 26 عام ما قراش الباك ومن بعد مشى دار باك ليبر. دونك فهاديك القرايه كتسمى يعني ديبلوم ديتود سكوندير بور ادولت.
ما علينا او لا ماتيماتيك ولا هاد لي نيميرو هادو حنا ما عندناش الحاجه اللي هي غادي توضرنا على الوجهه ديالتنا فغنخليوها. Note relative aux admissions. Le relevé de notes qui contient du cours du niveau adapté ou du programme de compétences essentielles au marché du travail واللي معبر عنها بهذه الكلمه المختصره PCEMT de l'école publique doit faire l'objet d'une évaluation supplémentaire. خصكم تعرفوا اخواني اللي عنده غير النيفو باك اولا نقدر نقول لكم بروبابلومون ميم كاع حتى سيزيام اني ديال الليسي، فإلا ما عندوش الباك هنا غيقدروا غادي يطالبوك، يعني غادي يكون اوبجي دون ايفالياسيون سوبليمونتير، ستادير غادي يديروا لك تقييم اضافي باش يشوفوا المستوى ديالك ديال الفرنسيه وكيفاش يمكن لك تستوعب هذه اللي كنت نقلب عليها، كيفاش يمكن لك تستوعب التكوين هاد لا فورماسيون. 2. Le dossier du candidat âgé de moins 21 ans et sans diplôme d'études secondaires fera l'objet d'une évaluation supplémentaire. C'est ça. Donc هنا اللي ما عندوش كانديدا اللي هو عنده على الاقل 21 عام وما عندوش البكالوريا يمكن له، ولكن غادي يديروا ليه تقييم اضافي. La personne qui a terminé les cours de mathématiques scolaires avant les nouveaux parcours de mathématiques A, B et C est priée de consulter le conseiller en orientation du campus où le programme de son choix est offert pour connaître son admissibilité. Le programme de compétences essentielles est un parcours scolaire qui prépare l'élève à entrer dans un ou plusieurs programmes d'études prédéterminés qui mènent vers un ou des métiers précis selon le cas. Le dossier de la personne qui a obtenu son diplôme d'études secondaires après avoir réussi des cours du PCE et qui désire changer de domaine de formation doit faire l'objet d'une évaluation supplémentaire. هنا إخواني أنتم غادي تشوفوا entente interinstitutionnelle أنه تيقول لك هذا البروغرام administration des affaires fait l'objet d'une entente avec les établissements suivants. يعني إلا مشيتي l'université Saint-Paul dans la mesure où elle satisfait à certaines conditions d'admission de l'établissement, la personne diplômée de ce programme se verra accorder 60 crédits. حيت هما كيتمشاو هنايا بدوك لي كريدي دونك كتعطيك 60 كتاكوردي لك 60 كريدي. على اي حنا ما ندخلوش في هاد لي ديتاي اللي هنا كلها ما عندناش بها غرض، غادي ننزلوا نشوفوا لي ماتيير او بروغرام بالنسبه للناس اللي هما مهتمين بهذا البرنامج هذا. فكاين عندك شيفري الكترونيك، كوميرس الكترونيك، كومونيكاسيون ايكريت، كومونيكاسيون اورال، كونتابيليتي دو جيستيون، كونتابيليتي فينانسيير، droit commercial et des affaires, économie, finance, gestion de l'entreprise, gestion de projet, gestion des ressources humaines, marketing, mathématiques financières, plan d'affaires, santé et sécurité, statistiques, vente. Perspective de carrière اللي هي مهمه تعرفوها. Donc كنوصلوا للسيكتور دومبلوا اللي كيهمنا. فكيقول لك لو ديبلومي دو سو بروغرام بو ترافايي دون دي انتربريز بريفي، يمكن له يخدم في شركات خصوصيه او لا خاصه ولا حنا كنقولوا لها بريفي، في الدارجه ديالتنا كنقولوا بريفي وصافي. دي سيرفيس غوفرنمونتو يعني خدمات ديال الدوله، دي انستيتيوشن مؤسسات ماليه او d'autres organisations qui recherchent des personnes capables d'occuper des postes en gestion، يعني même في الابناك. Des opportunités d'emploi indirectes sont également disponibles pour les diplômés, notamment dans les domaines de la vente et de la comptabilité. Emploi visé. البوست شنو سميتو؟ agent d'administration، هذه هي التسميه، والكود هو 1221. Le profil de l'étudiant. Ce programme pourrait intéresser la personne qui aime le monde des affaires, aime planifier, organiser, diriger et contrôler. يعني شي واحد اللي كيبغي يبرمج وينظم ويقاد ويكونترولي. quelqu'un اللي هو autonome، اللي هو يعني هو ما محتاجش باش انه واحد اخر اللي بقى، يعني هو قاد باش انه يسي دو بروي يعني assez facilement، كيديباني راسو، المهم كيخرج راسو الى لو سونس دي ريسبونسابيلتي، عنده الحس ديال المسؤوليه. il aime communiquer avec les gens, il aime travailler en équipe، l'esprit d'équipe يعني موجود. Donc إخواني renseignements additionnels, des activités d'apprentissage manuel, ouvrages de référence et logiciels en langue anglaise seront utilisés durant ce programme. يعني غادي يقدروا يكونوا مواد او ماده اللي هي بالانجليزيه، فما تقلقوش ولا تخافوا من هذه النقطه، بالعكس تفرحكم لانها اضافه، هذه قيمه مضافه. L'étudiant inscrit à ce programme aura à composer avec les réalités de la profession, travailler de longue
heures de longues heures en position assise يعني غادي يكون بطبيعه الحال ساعات هو كي جالس خدمته هي انه جالس مقابل الاورديناتور تيقاد الامور وهذه وقاد المسائل ريسبكتي لا كونفيدونسياليتي دي انفورماسيون اوكال il aura accès دونك هنا خصو يحترم السريه التامه ديال المؤسسه اللي هو وديال دوك المعلومات اللي عندها ديك المؤسسه adopter un comportement professionnel, donc on travaille avec les professionnels. Perspective, l'expérience permet d'accéder à des postes de gestion de services administratifs. Ok, فين في الحي الجامعي ديال باترست. Ça marche. هنا إخواني هذا بالنسبة للبرنامج ديال administration des affaires. غادي ندوزو لواحد الكاتيجوري أخرى إخواني اللي هي شنو؟ كاميوناج أو لا الكاميونير أو لا السائق ديال الشاحنة. فهنا غادي نجي هنا اخواني باش انا كاع ما نتوضرش وغادي ندير كاميوناج ريشيرشي اوكي هنايا ها هي كاميوناج كلاس 1 غنكليكي عليها اخواني شوفوا معايا دونك هنا الكاميوناج كلاس 1 ابيرسي دو بروغرام الوغ الى درتي الفورماسيون فها شنو اللي كيتسناك غتكون شي فور ديال كاميو بحال هذا اللي الكابين ديالو لداخل كلشي لداخل كانك غادي صايق دار بون هنا لو بروغرام اسمعوا اخواني مزيان camionnage classe 1 vise à préparer l'étudiant à conduire des camions lourds pour le transport de marchandises ou de matériaux sur des routes urbaines يعني في الطرقات الحضاريه interurbain او لا غير الحضاريه provincial ou international بروفانسيال و انترناسيونال ستادير من مقاطعه لمقاطعه يعني تقدر من نيو برانزويك تمشي للكيبيك و انترناسيونال تقدر تمشي بها حتى للميريكان او للمكسيك plus particulièrement l'étudiant apprendra à inspecter les systèmes غادي يتعلم انه انسبكتي لي سيستم يعني يبدا يفتش ويشوف دوك الانظمه ديال الكاميو كلشي خدام هو هذاك مريقل المهم على نوفيل تكنولوجي اي تو دونك خص كلشي هادشي يكون كيعرفو هنا هادشي كله غيتعلم ليه لي زيكيبمون اي لي زاكسسوار دي كاميون افون بوندون اي ابري لو فواياج قبل ما يسافر وفي الوقت اللي كيكون مسافر فيه ومن بعد ما كيكمل داك السفريه ديالو à s'assurer d'obtenir les documents exigés pour transporter une cargaison c'est-à-dire خص يعرف الوثائق اللي كيخدم بها هادشي كنشرح لكم اخواني لي طاش اللي كتكون بالنسبه للكاميونير ماشي كاميونير شد الفولا وسوق سيتو مي خصك تعرف هذوك لي زوتي اللي كتخدم بهم هذاك هو البوست دو طرافاي ديالك بوست اللي راك غادي فوق الرويض مي خاصك تعرف كيفاش تنظم هذوك الامور ديالك انوتي لي رونسينيمون سور لي كارغيزون لي ديستانس باركورو المسافات اللي غادي يعني باركورو نسيت على الكلمه ديالها لي ديستانس باركورو يعني الطريق اللي ضرب الواحد لا كونسوماسيون دو كاربورون دون لو ليفر دو بور حيت تكون لا كاميون تيكون عنده داك لو ليفر دو بور اللي كيتسجلوا فيه ديك المعلومات انسي كا كومونيكي افيك دي ريبيرتيتور d'autres camionneurs et des clients au moyen d'appareils de communication تكون عندكم واحد l'appareil de communication اللي كتكون تواصلوا بها et d'ordinateurs de bord les aspects théoriques et pratiques de cette formation sont coordonnés afin de simuler les conditions de travail à cette fin des laboratoires, des exercices obligatoires sur simulateurs basés sur l'atteinte de la performance et des ateliers spécialisés comprenant des équipements utilisés dans l'industrie sont prévus et mis à la disposition de l'étudiant. Des périodes de formation en industrie sont également comprises dans la programmation afin d'offrir à l'étudiant l'occasion de parfaire ses apprentissages. هادشي كامل باش تعطي الطالب اللي غيتعلم شوفوا كيفاش هذا يا اخواني ماشي بحال عندنا في البلاد كيقول كتجي دوز بيرمي ديال الكاميون انا ما دوزتوش ولكن كنسمع الناس اللي كيعاودوا انه كيقول لك زيد الكاميون القدام ورجع به اللور صافي هذاك هو البراتيك ومن بعد كيخليك انت كتبقى غادي في الطرقه انت تبدا تزح في الكاميونات وفي الكيران وفي البيشكليطات وتضرب في البوطوات ديال الضوء حتى كتعلم يعني حتى كتقتل واحد 10 ديال الناس عادي يمكن سميتو اوكي هنا اذا كيقول لك les moyens retenus pour orchestrer le programme font que le programme camionnage classe 1 dépasse les normes de formation de base recherchées en Amérique du Nord. يعني كتجاوز دوك لي نورم ديال التكوين زعما واحد التكوين اللي هو يعني كامل. لا durée de programme اخواني شحال؟
465 ساعة de formation offerte sur une période de 15 semaines, y compris un stage. إذا 465 ساعة ملي كنقولوا 465 ساعة معناتها 15 سيمانة، ملي كنقولوا 15 سيمانة إلا قسمتيها على 4 نقولوا حنا بحال 16 سيمانة قسمتيها على 4 معناتها 4 شهور. ف4 شهور وداخل فيها ستاج. هذه الفورماسيون ديال كاميونور. كونديسيون دادميسيون باش انك تقبل شنو؟ هنا لو بروفيل سي ام. Avoir complété le programme compétences essentielles préparatoires à la formation en mécanique et entretien. أو لا. Avoir complété une 9e année. ملي كنقولوا 9e année 9e année يعني تكون كملتي كيظهر ليا الرابعة إعدادي عندنا حنايا. posséder donc c'est ça 5 الشهادة 6e année هي البروميير هي الأولى 6 7 2e année 8 3e année 9 هي 4e année donc تماما. posséder un permis de conduire de classe 5 valide au Nouveau-Brunswick. donc إما عندك هذه أو لا هذه أو لا إما avoir complété le programme compétences essentielles préparatoires à la formation en mécanique et entretien أو لا avoir complété une 9e année. وبطبيعة الحال posséder un permis de conduire de classe 5 valide au Nouveau-Brunswick يعني خص يكون عندك permis de conduire classe 5 اللي هو غيكون valide في المقاطعة ديال Nouveau-Brunswick. d'accord. les notes relatives aux admissions. Donc, le relevé de notes qui contient du cours de niveau adapté. Le dossier du candidat âgé de moins 21 ans et son diplôme d'études secondaires fera... يعني diplôme secondaire fera l'objet d'une évaluation supplémentaire. OK. Donc, le dossier du candidat âgé de moins 21 ans et sans diplôme d'études secondaires. OK, donc معناتها خص تكون البكالوريا وإلا ما كانش البكالوريا فخص يكون يعني غادي يكون تقييم إضافي. La personne qui a terminé les cours de mathématiques scolaires ما غاديش نهضروا على هذه النقطة هذه حنا نخليوها أبار مي كوميم نقراوها de mathématiques A, B et C est pris de consulter le conseiller en orientation du campus ou le programme. Le programme de compétences essentielles est un parcours scolaire qui prépare l'élève à entrer dans un ou plusieurs programmes d'études prédéterminés qui mènent vers un ou des métiers précis, selon le cas. Le dossier de la personne qui a obtenu son diplôme d'études secondaires après avoir réussi des cours du PCE et qui désire changer de domaine de formation doit faire l'objet d'une évaluation supplémentaire. Agrément, donc reconnaissance externe. Que la personne diplômée en camionnage classe 1 qui satisfait aux exigences de l'organisme externe et qui a acquitté les droits de scolarité pourrait obtenir la reconnaissance externe suivante. L'organisme Northbridge Assurance ou une reconnaissance externe admissibilité à l'assurance Northbridge. Information, le programme répond aux normes nord-américaines relativement au nombre d'heures de formation requises pour l'admissibilité des conducteurs à l'assurance Northbridge. Matière au programme. هنا اللي جينا المواد ديال البرنامج شنو كاين؟ الدروة، الحقوق، خصك تعرف الحقوق ديالك، تكنيك دو سونتي اي سيكوريتي، يعني انك خصك تعرف التقنيات ديال الصحة والسلامة يعني في الخدمة. conduite des véhicules بطبيعة الحال. perspective de carrière. هنا كنجيو نهضروا أرى المهم secteur d'emploi. تيقول لك le diplômé de ce programme travaille habituellement pour des entreprises de transport, de fabrication, de distribution. إذن شركة النقل ولا الفابريكاسيون يعني التحويل ولا التوزيع et de déménagement ولا اللي كيرحل et pour des agences de services d'emploi en camionnage. Il peut également être un travailleur autonome, يمكن له يكون هو راسو خدام راسو. L'horaire de travail du camionneur de carrière est très variable et exige une grande flexibilité. C'est vraiment flexible, puisque les voyages se font aussi bien le jour, le soir et la nuit. يمكن لك تخدم النهار العشية ولا بالليل. Les longs trajets peuvent parfois forcer le camionneur à s'absenter de chez lui pendant plus d'une semaine. هذه مفهومة ومعروفة.
Emploi visé donc SMIA هي باينه conducteur conductrice de camion de transport اللي الكود ديالها 7511. Profil de l'étudiant, ce programme pourrait intéresser la personne qui aime la route, conduire, se déplacer et voyager, aime les véhicules lourds, aime la nouveauté plutôt que la routine, aime se sentir autonome. Renseignements additionnels, donc l'étudiant inscrit à ce programme aura à composer avec les réalités de la profession. Fournir un effort physique, endurance et bonne capacité de récupération, prendre des décisions rapidement, planifier son voyage et définir son itinéraire, s'adapter à des horaires difficiles, demeurer courtois avec le client, adopter un comportement professionnel. L'étudiant inscrit à ce programme doit avoir au moins 18 ans au moment d'écrire le permis de conduire de classe 1. L'étudiant inscrit à ce programme doit placer à ses frais une demande de vérification de son dossier judiciaire auprès de la force policière locale par l'entremise du Centre d'information de la police canadienne, etc., 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 etc. تديروا من بعد تشوفوا هذا الشيء هذا. اوكي. هنا اللقطة الأخرى, l'étudiant pourrait devoir se déplacer dans une région autre que celle du campus offrant le programme ou de sa résidence permanente pour faire son stage. Ces déplacements et les frais connexes sont sa responsabilité. يعني إلا تحولتي لبلاصة أخرى فمن مسؤوليتك هذاك الشيء. Perspective, donc l'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de superviseur ou à des postes non itinérants, tels qu'instructeur de conduite de camion, agent de sécurité ou répartiteur. donc هذه حاجة أخرى ثاني للواحد هذا. donc إخواني هذا بالنسبة للمهنة الثانية اللي هي كاميونير. غادي نعطيكم بالنسبة للسوان دو ولا je vais écrire aide soignant ولا aide à la santé. إلا درنا نشوفوا شنو غادي يقدر يعطي. Service de soutien en soins infirmiers. اوكي. الوغ إلا كليكينا عليها فشنو كتعطينا؟ انتم كتشوفوا اخواني سيرفيس دو سوتيان اون سوان انفيرمي هي اللي كنقولوا لها préposé aux bénéficiaires. La durée du programme اخواني شحال 35 سيمانه de formation y compris des stages. فيها دي ستاج. ملي كتقول 35 سيمانه معنيتها نقولوا حنا 36 باش جينا سهله 36 مقسومه على 4 هي 8 شهور. 8 شهور فورماسيون ديال 8 شهور فيها دي ستاج. Conditions d'admission, diplôme d'études secondaires, donc baccalauréat, cours régulier, cours modifié ou une combinaison de deux. Ou là, diplôme d'études secondaires PCE, les notes 4 et 5. Ou là, certificat en compétences essentielles appliquées au programme. D'accord? Donc, c'est ça. GED, je ne sais pas si c'est GED. Notes relatives aux admissions. Donc, هذا هو سميتو هنا matière au programme. D'accord. اوكي. هنا اخواني يقدر يتبادر لكم في الذهن ديالكم واش من بعد هاد لا فورماسيون واش يمكن الانسان يحصل على ما يسمى برخصة العمل او لا بيرمي دو ترافاي بوست سكوندير اللي كنسميوه بوست سكوندير. فهنا الجواب ديال هذا السؤال اخواني غادي ندوز بكم الموقع الرسمي ديال الحكومه الكنديه الحكومه الفيدراليه الكنديه لواحد لا ليست. هانتوما غتشوفوا اخواني ليست دي établissements d'enseignement désignés. فانايا لحد الساعه مازال ما توصلتش بالفعل بالجواب ديال السيده اللي كانت ساين انه يكونوا عندي لي كوردوني باش نزيد نبحث مازال. مي اون اتوندون انا درت انا البحث ديالي. فانا جيت الموقع الرسمي ديال كندا ليست دي établissements d'enseignement désignés يعني لائحه ديال مؤسسات التعليم المعينه الا بغينا جينا هذا واللي معروفه بالاو او دي. اوكي. Qui pour demander un permis d'études, vous avez besoin d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné. EED. Un EED est une école approuvée par un gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil d'étudiants étrangers. تيقول لك établissement d'enseignement désigné اللي هي مؤسسة تعليمية معترف بها من طرف الحكومة
ديال الولايه ولا العماله ولا التريتوار على حساب كندا باش انها تستقبل طالب اجنبي. Toutes les écoles primaires et secondaires du Canada sont des EED. يعني كنهضروا على الابتدائي والثانوي في كندا دوك كلهم راه EED. Mais ils ne figurent pas dans cette liste. هادو ما داخلينش في هاد اللائحه هادي. ولكن si vous projetez de fréquenter si vous projetez de fréquenter un établissement d'enseignement école post-secondaire, vérifiez bien qu'il figure dans cette liste. Alors, اشنو تيقول لك هنا؟ Si l'école que vous fréquentez perd son statut de EED après l'obtention de votre permis d'études, vous pouvez poursuivre votre programme d'études jusqu'à l'expiration de votre permis actuel, mais faire renouveler votre permis d'études uniquement si vous vous inscrivez à un EED. شنو كيعني هذا؟ كاينه انك مثلا كنتي مع مؤسسه اللي هي كتعتبر EED établissement d'enseignement désigné في واحد اللحظه فقدات هي هاد التسميه هذه، فانت داك البيرمي اللي كتكون خديتيه يبقى سائر المفعول حتى النهايه ديال التسجيله ديالو. هذا هو المعنى ديالها. اوكي في renouveler votre permis d'études uniquement si vous vous inscrivez à un EED. دونك الا كنتي غادي تجدد البيرمي ديتود فقط الا كنتي مسجل مع شي EED. داكور. بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم معروفه بالكلمه المختصره اللي هي PTPD. Vous devez déterminer si vous pouvez travailler après l'obtention de votre diplôme. Tous les EED ne vous rendent pas admissibles. كيقول لك كاع هذا ما غاديش يسميتو. En plus d'être diplômé d'un EED admissible, vous devez remplir tous les autres critères pour obtenir un PTBD. La liste ci-dessous vous indiquera si votre EED offre des programmes qui vous rendront admissible au PTBD. إذا هنا اللائحة اللي غادي نقدروا نعرفوا واش يمكن لك تحصل فيها على ان بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم أو لا. Donc, choisissez la province ou le territoire dans lequel se trouve votre école. Tapez des mots clés comme le nom de l'école, la ville, etc. Trouvez le numéro. Bon, tout simplement 16 يوسنا. أنا جيت في الحقيقة رانا ديجا كليكيت المرة الأولى ملي كتكليكي هنا كيبانوا لك كاع المقاطعات. بون هنايا اللي هامنا نوفو برونزويك، راه نوفو برونزويك تنديروا بحال هكذا وتعطيك هذه اللائحة. انتم شوفوا إخواني غادي نشوفوا حنا ما محلنا من الإعراب. شحال كانت كتعجبني هاد كلمه ما محلنا من الاعراب. اذا كوليج كومينوتير دو نوفو برونزويك كوميم كاينين المؤسسات اللي هما تيقول لك اس كال اوفر دي بروغرام ادميسيبل او بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم، فكاينين اللي هما نو تيقول لك نو. ولكن ملي كتجيو كوليج كومينوتير دو نوفو برونزويك بحال مثلا اللي كاين في المدينه ديال باتهيرست تيقول لك وي في الكامبوس دو باتهيرست. شوفوا هنا كوليج كومينوتير دو نوفو برانزويك عاوتاني كامب بلتون وي. كوليج كومينوتير دو نوفو برانزويك ديبي وي. كوليج كومينوتير دو نوفو برانزويك وي. هانتوما اخواني كاع لي كوليج كومينوتير دو نوفو برانزويك وي. كاينين شي وحدين اللي ماشي. حنا المهم غرضنا بهاد كوليج كومينوتير دو نوفو برانزويك اخواني حنا نقلبوا على كل هادو. كاينين شي وحدين اللي هما نو نو نو، ولكن ملي كتجي تنزل تلقى السميه ديال كوليج كومينوتير فكتلقاها وي. يعني كاين عندنا 5 ديال الصفحات هنا انا دزت عليهم قبيله. شوفوا اخواني تبعوا معايا. هذا بالانجليزيه هذا نيو برانزويك كوميونيتي كوليج في فريدريكتون وي. اللي بغى يقراها بالانجليزيه كاينين برامج ثاني في الانجليزيه هي نيو برانزويك كوميونيتي كوليج كاينه في ميراميشي وي. اوكي هنايا عاوتاني لا ميم شوز وي. نيو برانزويك كوميونيتي كوليج هادو بالانجليزيه سان جان كوميونيتي كوليج في سانت اندرو وي. غندوزو ل 4 نيو برانزويك كوميونيتي كوليج وودستوك وي. غندوزو تاني ل حنايا عندنا الغرض جوست بالسميتو الكوميونيتي plutôt le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc اخواني هنايا الا بغيتو تمشيو لاكوي اول مره ملي غطابيو سي سي ان بي فكتطيحوا في هاد لاكوي ديال اللي هو بحال هكذا. يلا غتبداو. بغيتو دوزو البروغرام ديتود غادي تجيو هنا في هاد البروغرام ديتود تيديروا لهاد لو منيو تكليكي سيغ نو بروغرام وكتعطيك هنا كاع لي بروغرام. اي تصويره بانت لك عجباتك في هاد التصاور هادو كليكي عليها غتدخل في لي ديتاي. مثلا هنا سيونس دو لا سونتي
هي اللي متعلقه بالصحه ولا بريبوزي بينيفيسيير او لا انفيرمي اوكسيليير ايتترا ايتترا توريزم اوتيلري ريستوراسيون. ولتحت غادي تلقى اللائحه ديال هذا بالالفابي تو لي بروغرام، هما تو لي بروغرام، راه كاين شي 90 بروغرام. دونك اخواني انا هنايا كنت شنو درت الكاميونور والادمينستراسيون دي زافير. وبالنسبه لهذه ديال لا سونتي سي سا بريبوزو بينيفيسيير كاميونور و ادمينستراسيون دي زافير. فاخواني الى جينا باغ اكزومبل نشوفوا هنا انترناسيونال فيتور اتيديون انترناسيونال، هنا المهم هذه كلها تبقى فليوها يا اخواني. ولي كيسيون اللي بنت لكم شي حاجه ما مفهوماش قيدوها، ومن بعد قولوا كاين واحد الاخ سميتو كريم في قناتكم اللي هي كريم كندا فلوكس، خليوا لي التعاليق ديالكم، خليوا لي الاسئله ديالكم. هذيك الاسئله ديالكم تتعجبني واخا تكون معقده، كتخليني نزيد نبحث حتى انايا ونلقى لكم معلومات من هذه الناحيه هذه. اخواني نتمنى من الله انه تكون هذا الفيديو فاتكم. الى امل اللقاء بكم مره اخرى ان شاء الله بحول الله. فما تنساوش ضغطوا على الزر اعجاب، ضغطوا على الزر اشتراك، واقتسموها مع احبابكم وعائلاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.